बंधुगण जदि आपण जीवन को बुझीगले तेबे जीवन एकुटिया यात्रा भली लागिब। जदि जीवन को बुझीपारिलेनी तेबे कोलाहल मध्यरे भी आपण एकुटिया अनुभव करिवे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम मिथुन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आम जानिबा मिथुन राशि 2024 जुलाई मासटी किपरि रहिब। मिथुन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषंकर जुलाई मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह एही प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जुलाई मास आरंभरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही जुलाई मासरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे जुलाई मास आरंभ हेब तो मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती बुध ग्रह एवं बुध आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे शुक्र एवं सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर द्वादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भावरे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं चतुर्थ भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे शनि विराजमान अछंती। ध्यान देई शुणंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। किंतु 19 जुलाई को बुध आपणकर तृतीय भाव को गोचर करिवे। 19 जुलाई पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि, काहेकि एठारे बुधंकर स्थिति बहुत भल अछि। आपणकर द्वितीय भाव धनर भाव होई थाए। बुध एठारे अछंती तो आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी भी समस्या देखा जीव नाही। किंतु 19 जुलाई को बुध जेतेबेले आपणकर तृतीय भाव को गोचर करिवे तो शनिकर दृष्टि रे रहिबे तो आपणकर स्वास्थ्य रे एक समस्या देखा देई पारे। त्वचा संबंधित समस्या देखा देई पारे। आपण एही समय मध्यरे तरबर होई कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। आपणक भितरे आग्रेशन देखा देई पारे। आपणकर मुंड बिंधा बेले समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। किंतु 19 जुलाई पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही जुलाई मास 2024 रे। विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिब। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भाव र अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति एही मासरे बहुत भल अछि, काहेकि ना पंचम भावर अधिपति शुक्र आपणकर लग्न भावरे विराजमान अछंती। बलवान स्थिति रे अछंती। एही मासरे आपणकर मन पाठपढ़ारे लागिब। पाठपढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िब। आपण पाठपढ़ारे बहुत उन्नति करिवे। 7 जुलाई को शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को गोचर करिवे। बुधंक सहित
ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। 7ରୁ ନେଇକରି 19 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମନ ମନାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 19 ଜୁଲାଇକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଆମର ଲସ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଫରେନ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଖାସ୍ କରି କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ 19 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ।
आपणकर मन काम कार्य लगी नपे कहीं राहु आपणकर क्यारियर भाव में विराजमान अच्छा। राहु होउछंती भ्रमित ग्रह तो आपण को भ्रमित करिपारंती काम करने को मन न लगिपारे किंतु जो माने विदेश रही काम कार्य करुछंती एमएनसी कंपनी रे काम करुछंती तो सेमानक पई एही मासटी बहुत शुभ अटे कहीं क्यारियर भावर अधिपति आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अच्छा। जो माने इनपुट एक्सपोर्टर काम करुछंती सेमानक पई समय बहुत भल अछि। आपणकर काम कार्य गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबार अछि। आपण निजर जन्मस्थान छाड़ी कोनोसी बाहर जगह को काम करने को जाई पारंती। आपणकर क्यारियर रे ट्रांसफर जोग मध्य बनुअछि। आकस्मिक आपणकर प्रमोशन मध्य होई पारे। व्यापार कथा हेबा जदि एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति मिश्रित फल प्रदान करिबा। 19 जुलाई पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबा किंतु 19 जुलाई परे आपणको टिके परिश्रम करने को पड़ी पारे। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे टिके समस्या देखा देई पारे। अधिक परिश्रम करने को पड़ी पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। 19 जुलाई पूर्वरु आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबा। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। आपण किछि नुआ व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। इनपुट एक्सपोर्टर व्यापार वाणिज्य करुथिबा लोकमानक पई एही मासटी बहुत भल अछि। तो मोटामोटी देखा गले एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य मिश्रित फल प्रदान करिबा। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाको करिबा द्वारा एही मासरे जहाँ भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सर्वप्रथमे एही मासरे आपण बुधंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुद्धाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। पक्षी मानकु दाना खाइबाकु दियंतु अत्यंत शुभफल प्राप्ति हेबा। एवं शुक्रंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु एवं हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा मोर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।